ସମାଧି ଦବ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ରାତି ଅମାବାସ୍ୟାର ଅନ୍ଧାର ଏ ଆକାଶ ଯାହାର ସୃଷ୍ଟି ଜୀବନ ମରଣର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ତମେ କଣ ତାକୁ ସମାଧି ଦବ? ପାରିବନି ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ମାରିଦେବି ମୁଁ ମାରିଦେବି। ସବୁ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା କାଇଦାଟା ମୋତେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା। କିନ୍ତୁ ହବନି କା ନାମ ଖୁସି ଦିଆଲା ନାମ ଖୁଇ हाथ में घंटा है सूर्य सोन में सारा अभी तो बोलेगा अल्लाह अल्लाह भूल जाएंगे जगन्नाथ अरे मुसलमान बनने के लिए सामान ले आओ। सामान को मुसलमान बनाना पड़ेगा। अभी तू सलाम बोलेगा। इस्लाम जिंदाबाद, जय जगन्नाथ। बोल चला बोल इस्लाम इस्लाम जिंदाबाद। अभी बोल पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अभी बोल जगन्नाथ मुर्दाबाद। आज से तू बॉसी दिखा। अबे सुन मते लुंगी पिंधी टोपी पिंधे हो मांस खुआई तू कौन मते मुझे देहटाକୁ ସିନା ମୁସଲିମ କରିଦେବୁ ବସିଛୁ ହେଲେ ମନ କାଲି ଜଗନ୍ନାଥର ଥିଲା ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥର ଅଛି ଆଉ ମରିବା ଯାଏ ଜଗନ୍ନାଥର ହେଇକି ମରିବା।